Good morning. So nataog ka itsukan and then hunong ta diri kadali. Kani ba? Okay, because mag-video da. Okay, so overlooking. So kani gikan ni dito. No kani nga way gikan ni dito sa may proper kaidsukan and then kani is going to Puhagan. Okay? So gikan ta no sa may unahan sa may this is gikan ta sa may or kani basin part pa ni diri no sa may sitio Cantiso. And motungtong ta no kaning sa ilang kani ba? Kaning yellow nga cemented nga barrier. Then ako ipakita ninyo no kaning overlooking. Okay? Overlooking view no of Kaidsukan. Okay? So ato ibalik kadali ha tuyok. Okay. Nice kayo no nata diri sa may part no. Makita nato no mountain view. Okay? So kana overlooking no that is hopefully maklaro-klaro lang po dyan no. Sulaw-sulaw guro no. Akong ganang ipakita unta ninyo no is kaning nader eh. Okay. And Kaidsukan, okay? So visiting right now no. Dirita no sa may Kaidsukan. Valencia, Negros Oriental. And makita ninyo no kaning sa likod nato. Look at the big trees. Okay. Of course, daghan kay mga kahoy no, nature. Okay? And ako ibalik dai sa sorry if lihok man natong camera kanang sa at the top of the mountain view no makita niyo no kung ano siya kanang fog. Okay? And of course, mostly diri no ang galibot is green, okay? So thank you Lord. Okay? So happy Saturday sa tanan, okay? So right after mo balik ra putag dumagyete, okay? So bye-bye. God bless everyone.